Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk song pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk song pakuri shonai nani Himlai nai thanchani lama khailai nai paithani choba Himlai nai thanchani lama khailai nai paithani choba Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk song pakuri shonai nani Jora sopai ka takuk song sangori khalai nani Jora sopai ka bukuk song pakuri shonai nani जों तिप्रामथा बुबागानि जे सेंट्रेल रड जों दंबाय मारो अबो जों नरक जतन साइमान सारा तिप्रा हासाय गोनाङैनो बुबागानि जे बुमुङै जे थामसानि मारिनो यासागै जों तिप्रामथा जों बेसर प्राइमारि कमिटि नि जों जतन कयनाम समाव या खरा कयनाम समावनो जे पाइथांनि गेचवा ओ जे लास्ट फाइट तो जों बुबागानो लगिबै जों तिप्रासना जों फाइट कयना नामा अबन बागै जे लुकुचं मारियो जों बुबागा जे मारि ओ मारियो बुदिबो जों लाइखाना बागै जों खानि जों खायसा कयनि दंनाय आमा আমরা যে আদিবাসী সম্প্রদায় আছে আমরা যে মাইনরিটি সম্প্রদায় আছে আমাদেরকে বাঁচার জন্য গামছা মানে একটা তো আমরা 2023-এর নির্বাচনে আমরা যদি আমরা বুবাগ্রার নেতৃত্বে যদি আমরা মহারাজা কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে যদি আমরা জুট করে আমরা পাঠাইতাম পারি বিধানসভাতে আমরা বাঁচাইবার লাগিয়া বিধানসভাতে দিয়ে আমরা গিয়া কথা কয়েকবার আমরা সুযোগ পাবো তো এই উপলক্ষে আমরা সবাই আছি আমরা আজকে বেলসরা আছে পশ্চিম বেলসরা বেলসরা আছে আমরা দুইটা এডিসি ভিলেজের যারা আমরা তিপ্রামথার কর্মকর্তারা মহিলা সংগঠন আছে যুব সংগঠন আছে আমরা সবাই আছি তো 2023 আমরা যে কোনোভাবেই হোক যে যারাই প্রার্থী করুক না কেন রাম সাম যদু মধু কিন্তু আমরা একমাত্র একটাই মহারাজা তো মহারাজার তিপ্রামথার ভোট দিয়া যে কোনোভাবে হোক আমরা জয়যুক্ত করা লাগবে তো আপনার কাছে একটা হাত জোড়া যে কোনোভাবে হোক আপনারা সাহায্য আপনার আশীর্বাদ আমরা চাই বিধানসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচন তো বেলাই নাংকং মানে আমতি আদিবা তাঙে ইনকাই বুয়াগ্রা যে লাস্ট ফাইট হিনি সামানে যে পাইথাংনি যে সভা শেষ তামনো হ্যাঁ মনি পরে যেসে পান যুদ্ধ খাইদে চিনিতে কোনো লামা করিখা ইনকাই ও যে 16 तारिख फेब्रुवारी तो विधानसभा बुदुं नाय इनखाय नों तामर होनि वान सक दं तामाव संग नै ते पार्टी काम थंखाय बो पार्टी थंखाय तो बोनो जितनाय ता अंति दा पार्टी जिते हामि एंखाय तो बर जितनाला इनखाय बुवाग्रानो नों खार हामजा हामजा गय न आं दागो सपोर्ट बोले अच्छा बेलाय बाय इनखाय 16 तारिख जों जेरकापन कप्लाय माखैनाय ओ चिनोरि कप्लाय माखैनाय तां इनखाय चिनिते कोनो लामा करिखा दो ते कोनो लामा करिखा कप्लाय मा खलायनाय जुरि जबरदस्तिया निनि बुखाने मुचंते जों केमनो जुर खाया केमनो जों बुय हाय केमनो बुना बनाया तगना बनाया नक सबाया बुया केमनो बुय हॉस्पिटल रहया निनि मुचंते जोंरिनाय बुयनो बखाया जों अन्य कोनो राजनीतिक दलनो बखाया ओंखाय अमाहायखौनो जों पालपालखौ जों थानसा दङै जों जितिरिबै चिनि मानथाय न जों मातनाय सागै विधानसभा रहरै चिनि एमएलए सारामै मन्त्री सारामै जों सागै मातनाय तां ओंखाय चिनि bubagarale bini nini ani thamsani chobani bagai
जबा खायै हानो नारोंनाय हानि बागै सागनि थैन्य रिउइ गोलांनाय थानसा ओंगै जबा ख्लायै हानो नारोंनाय हानि बागै सागनि थैनो रिउइ गोलांनाय जरा सपाइका ताखु जं सांगरि खालाय नानि जरा सपाइका बुखुक सं पाकुरि सलायनानि जरा सपाइका ताखु जं सांगरि खालाय नानि जरा सपाइका बुखुक सं पाकुरि सलायनानि गोजा बनाया गुफुर बनाया आचुक थै बनाया लेला थै बनाया बोले गोजा बहिया गुफुर बहिया आचुक थै बनाया लेला थै बनाया सिनि मानथाइनो से सोंला सानै दंगो निनियानि बागैसे जबा खायना नांगौ निनियानि बागैसे बोले चिर कंगो निनियानि बागैसे सबा खाना नांगौ भाइ बायदि औ बुखुक सं बायखानि जबा थांलायनाय भाइ बायदि अ ताखु जं पाइथांनि जबा थांलायनाय जरा सपाइका ताखुक सं सांगरि खालायनानि जरा सपाइका बुखुक सं पाकुरि सलायनानि जरा सपाइका ताखु जं सांगरि खालाय नानि जरा सपाइका बुखुक सं पाकुरि सलायनानि जरा सपाइका ताखु सं सांगुरि खालाय नानि जरा सपाइका बुखुक सं पाकुरि सलायनानि